नहीं निश्चित रूपे ये गोटे स्वागतयोग्य पदक्षेप। आज जगन्नाथपुर स्कूल रे तीर्तल ब्लॉक रो जगन्नाथपुर स्कूल रे एते सुंदर कार्यक्रम करा जायछि। साइंस आज दिन में साइंस रे जदि साइंस टेक्नोलॉजी देखा जाए आमर ओडिशा कौन आमर इंडिया बहुत आगे अच्छी। तेणु आज पिला माने जो जो सब प्रोजेक्ट करिसेंती सुंदर सुंदर प्रोजेक्ट करिसेंती सेमानकर इनोवेटिव आइडिया रे करिसेंती। तेणु मो आशा रखी पिला माने काम करंतु भल प्रोजेक्ट करंतु आम जगतसिंहपुर जिला ना रखंतु। बेसिकली मोर निर्वाचन मंडली तीर्तोलर ना रखंतु। समस्त को ऑर्गेनाइजेशन कमिटी समस्त को धन्यवाद देवी से प्रचेषा एत सुंदर कार्यक्रम होती जो बाल साइंस जो एग्जिबिशनटा होती पाई। तेणु से जो इनोवेटिव आइडिया जो जो प्रोजेक्ट करें निश्चित रूप से चेष्टा करूँ आम सहयोग कर आग को आगे नापी। मो निर्वाचन मंडली किभली भाव में पिला भल परफॉर्म करूँ आग को जातु ओडिशा एवं देश में ना करूँ से मोर कामना करी। मो ना हूँ ईशालीन खंडवाड़ मु जगन्नाथपुर नोडाल हाई स्कूल छात्री अटे। तार अच्छी सस्टेनेबल मोर थीम होची आमे किपरि जेपरि आमे खाउचे अखाद्य गुड़ा खाउचे आमे किपरि सेठु निर्भूत रही परिबा ताहा मोर उद्देश्य अटे। आमे खाउचे जेपरि बरा हो पेस्ट्री हो पिज्जा हो बर्गर हो ताहा खाइबा द्वारा आमे अनेक रोगर शिकार होता एवं आमको अनेक रोग होता है। जदि आमे सेगुडी को अवॉइड करिकि जदि आमे खाइबा कोन ना हेल्दी फूड जदि आमे खाइबा ताहाले आमे सुस्थ रही परिबा। हेल्दी फूड मानकरे विटामिन ए बी सी समस्त प्रकार विटामिन रही है एवं यह द्वारा आमे रोगरू मुक्त हो परिबा द्वारा आमे सुस्थ भाव रही परिबा। धन्यवाद आज्ञा सर बहुत खुशी अनुभव होची। एबर को वर्ष भी आम स्कूल में विज्ञान मेला हेई नथिला एडा होची फर्स्ट टाइम आम स्कूल में विज्ञान मेला होची एति पई हमको बहुत खुशी अनुभव होची। आम खाद्य ओ पीएम पोषण आम खाद्य पीएम पोषण आम सरकार जो केंद्र सरकार प्रधानमंत्री आम पीएम पोषण योजना घोषणा करिसेंती। एथिपई आम विद्यालय गुड़िक शिक्षार्थी मानक मध्याह्न भोजन देवा लगी व्यवस्था रही। एथिरे प्रथम रु दशम श्रेणी पर्यंत शिक्षार्थी मानक मध्याह्न भोजन सामिल करा जायछि। एहार मुख्य उद्देश्य होछि वर्तमान भविष्य आगामी पीढ़ी को कुपोषण रक्षा कर सुस्थ समाज गठन करने बौद्धिक मानसिक शारीरिक विकास यही आम खाद्य पीएम पोषण मुख्य उद्देश्य। नायक आम स्कूल धूमपुर उच्च प्राथमिक विद्यालय धूमपुर वर्षा दल संरक्षण सुदर्शन सरकारी उपरा विद्यालय मो सप्तम श्रेणी छात्री अटे। आपण मैंने जानिथिबे जे वर्षा दिने हेउ किंबा नदी रे अधिक पानी थिबा समय अकाल रे लोक माने नदी रे भासी जाउछथि। सेमानकु नदी रू खोजिबा पाई अग्निशम बाहिनी बा ओड्राफ टीम प्रथम तो विलंब करुछि जहाँ फल बहु लोकर जीवन हानि घटुछि। आम निकट अतीत रे मो शिक्षयित्री हजबैंड महानदी रे भासी जाइथिले। मुझे बहुत दुखित मु आम दीदी को पचार जे जदि एमती समस्ते भासी जाती तेरे आम कि दीदी कहले कहीं करें उपाय कार्य कले आम से बचाई पार ओ जनक आउ जड़े विपद में पड़ोनी से मुझे प्रोजेक्ट आनी। मोर ये प्रोजेक्टर नाम हूँ रक्षक एक रिमोट कंट्रोल लाइव वे जहाँकि स्वयं चालित रिमोट द्वारा परिचालित उद्धार उपकरण जहाँ जरूरीकालीन परिस्थिति रे बुड़ी जाउथबा लोक को साहाय्य निमंते डिजाइन करा जायछि। जहाँ आमे खूब कम समय मध्य पानी रे छड़ा जाई पारिबो जहाँ कि उभय पीड़ित एवं उद्धारकारी सुरक्षा बढ़ाई थाए। यह मुख्यतः तीनोटी पर्यायर बुझा जाई पारिबो। संक्षेप में यह होछि थ्रो स्टीयर एंड रिटर्न सिस्टम जहाँ द्वारा समय भी बचिबो जीवन रक्षा मध्य हेबो। बढ़िया गवर्नमेंट हाई स्कूल गोविंदपुर छात्र अटे दशम श्रेणी मो प्रोजेक्टर नाम हूँ एंटी स्लीप अलार्म। साधारणतः गाड़ी गुड़िक राति समय जो फोर व्हीलर गाड़ी गुड़िक चलने समय राति हेतु निदा आसा स्वाभाविक कथा। निदा आसा द्वारा गाड़ीटा कौन होना अन्य गाड़ी को बाड़े दूसरी अन्य गाड़ी बाड़ा द्वारा जी गाड़ी चलाता तार क्षति हाँ सहित अन्य जहाँ गाड़ी को बाड़ेला तार क्षति होची जहाँद्वारा आम कौन है धन जीवन क्षति है। आपको आम जी पिंधि चलवा चषमाटा को आज लगे आईआर सेंसर जोटा कि इनफ्रारेड रे पकाए आखि को आम साधारण आखिटा 0.2 ରୁ 0.5 मिलीसेकेंड मध्य ब्लिंक करता है आखिटा करता है। जितेबाला आम आपको पिंधिया आपको एमती डिजाइन करा कि जमी 1 सेकेंड आम गाड़ी इंजिन ऑफ हम 2 सेकेंड को आम माने माने अलार्मटा बाजिबो जहाँद्वारा ड्राइवरटा चेता को फेरी आसी फेर गाड़ी कंट्रोल कर पारिबो जहाँद्वारा एक्सीडेंट मात्राटा कमी पार।
ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ନବମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରୀ। ସାଧାରଣତଃ ବିଦ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କରେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଆୟୋଜନ କରିବା ପାଇଁ ପାଚିକା ଏବଂ ସହାୟକଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି। ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ପାଚିକା ସହାୟକ ରୋଷେଇ ସମୟରେ ଅନ୍ୟମନସ୍କ କି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସାମଗ୍ରୀ ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଚାଲିଯାଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥରେ କୌଣସି କୀଟଦ୍ରବ୍ୟ ବିଷାକ୍ତ ପୋକ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ଛାତ୍ରମାନେ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କୁ ରୋଗ ହେଉଛି କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କର ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଏହି କଥାକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ତିଆରି କରିଛୁ, ଯାହାର ନାମ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ନିୟମିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ MDMA ସେଫ୍ଟି ଅପରେସନ୍। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଯେତେବେଳେ ରୋଷେଇଆ ରୋଷେଇ କରୁଥିବ ତାହାର ନଜରଟା ରୋଷେଇରେ ଥିବ। ଯଦି କୌଣସି କୀଟପତଙ୍ଗ ପଡ଼ିଗଲେ ତାହେଲେ ସେସବୁ ବାହାର କରି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସେ ବାହାରକୁ ଚାଲିଗଲା, ଯଦି କୀଟପତଙ୍ଗ ପଡ଼ିଲେ ତାହେଲେ ସେ ପିଲାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏମିତି ଏକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ଯେପରିକି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ସମୟ ରୋଷେଇ କରିବା ସମୟରେ ବାହାରକୁ ଚାଲିଯିବା ସମୟରେ ସୁଇଚ୍ଟା ବନ୍ଦ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆଲାରାମ ସେନ୍ସର ପରସ୍ପର ଆକର୍ଷଣ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏହି ଆଲାରାମର ଯଦି କୌଣସି ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା ତାହେଲେ ଆଲାରାମର ଜୋରରେ ବାଜିଯିବ। ଏହି ଆଲାରାମଟି ଏମିତି ସେଟିଂ ହୋଇଥିବ, ଯାହା ସଂଯୋଗ ହୋଇଥିବ ଯାହାକି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଥିବା ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ କକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭା ଯାଇପାରିବ, ଯାହାଫଳରେ ସେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିପାରିବେ ଓ ସୂଚନା ପାଇପାରିବେ କି। ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମୁଡ଼ିସିଂର 10ମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରୀ ଅଟେ। ମୋ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ନାଁ ହେଉଛି ୱେଷ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ରିସାଇକଲ୍। ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଜାଣେ ଆମ ଦେଶ ଏକ ଜନବହୁଳ ଦେଶ ହୋଇଥିବାରୁ ଏଠାରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଆବର୍ଜନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆମ ଦେଶର ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଆବର୍ଜନା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଜାଣିବା ଆବର୍ଜନା କ'ଣ ଏବଂ ଏହା କେଉଁଠାରୁ ବାହାରିଥାଏ, ଏହାର ପରିଚାଳନା କିପରି କରାଯିବ। ଆବର୍ଜନା ଆମ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ବ୍ୟବହାରରେ ବାହାରୁଥିବା ଅଦରକାରୀ ଜିନିଷକୁ ଆବର୍ଜନା ବୋଲି କହିଥାଉ, ଯେପରିକି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବୋତଲ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଜରି, ସାବୁନ ଖୋଳ ଆଦିକୁ ଆମେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଘରରୁ ବାହାରିଥାଏ, ହସ୍ପିଟାଲରୁ ବାହାରିଥାଏ, ଯେଉଁ ହୋଟେଲରୁ ବାହାରିଥାଏ, କଳକାରଖାନାରୁ ବାହାରିଥାଏ, ବଜାର ଆଦିରୁ ବାହାରିଥାଏ, ଅନେକ ଜାଗାରୁ ଆବର୍ଜନା ବାହାରିଥାଏ। ଏହା ମୁଖ୍ୟତଃ ଏହାକୁ ଆମେମାନେ ଏଣେତେଣେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଥାଉ। ଯାହା ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଏହି ଆବର୍ଜନା ଗୁଡ଼ିକୁ ନଗରପାଳିକା ନେଇ ଗୋଟେ ଆପତ୍ତି ଜାଗାରେ ପକାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଏହି ସୁବିଧାଟି ନଥାଏ। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଲୋକମାନେ ଆବର୍ଜନା ଗୁଡ଼ିକୁ ଏଣେତେଣେ ଫୋପାଡ଼ିଥାନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏହା ଡାଇରେକ୍ଟଲି ହେଉ କିମ୍ବା ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ହେଉ ଯାଇ ଜଳରେ ମିଶିଥାଏ। ଏବଂ ନଗରପାଳିକା ଯେଉଁ ଆବର୍ଜନାକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜାଗାରେ ରଖିଥାନ୍ତି, ସେଠୁ ମଧ୍ୟ ଆବର୍ଜନା ଆସି ଜଳରେ ମିଶିଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଜଳଜ ପ୍ରାଣୀମାନେ ବଞ୍ଚିପାରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ମୁହାଣ ପୋତି ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏକ ମଡ଼େଲ ତିଆରି କରିଛି। କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଏହା ଜଳରେ ଭାସମାନ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଆବର୍ଜନାକୁ ଏହା କଲେକ୍ଟ କରିବ ଏବଂ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି।